बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभान अल्लाह बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये क्या अखरोट? या रब्बल आलमीन। अखरोट है। छोटा अखरोट है ये। किस तरह दे रहे हो अखरोट? गली निकलती भी है कि नहीं इसमें? 300। और इसकी रेट है बड़े साहब? 400-500 होना। हाँ 600-700। लेकिन अब तो खेडना अखरोट लग रहे हैं।